नमस्कार. आम्ही असा सध्या कलांगूट पोलीस स्टेशनार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. कलांगूट हांगासर जी एक गाडी आनी डेड बॉडी सांपडलेली आसा तेजी नेवी अपडेट घेवन सध्या आमी तुमच्या समोर येयलेले आसा. सोलापूर महाराष्ट्राच्यान जी 4 जाणांचो ग्रूप जो गोंया भोंवपा खातीर येयलेलो आसा तेतून जो ड्रायव्हर जो आसा सोनी शिंदे हेणें खंय तरी जास्त प्रमाणात सोऱ्याचें सेवन केल्ल्या कारणान तो खंय तरी गाडयेनूच न्हिदून उरलो. त्याचे जे बाकीचे जे वांगडी असतात ते आपल्या रुमान गेले. दुसऱ्या दिसा 14 एप्रिलाक सकाळी फुडें जो ड्रायव्हर जो आसा सोनी शिंदे हो परत एकदा खंय तरी सोऱ्याचें सेवन करपाक गेलो आनी सोरो पिवन परत गाडयेन येयलो आनी गाडयेनूच न्हिदून उरलो. तो वांगडी जो आसा सिद्धेश्वर हेणें ताका उठोवपाचो प्रयत्न केलो पूण तो गाडयेन न्हिदून उरलो. गाडयेन न्हिदल्या कारणान त्याचे बाकीचे जे वांगडी आसात ते आपल्या रुमान गेले. रुमांतल्यान जेन्ना ते देंपारच्या टायमार परत येयले गाडयेन ताका पळोवपा खातीर तेन्ना तो खंय तरी अनकॉन्शियस आसलो आनी त्याची हालचाल जायनासली. तुरंत तेंच्यांनी कांदोलीम PSC हेल्थ सेंटरान ताका व्हेलो. थंय व्हरना फुडें डॉक्टरांनी ताका डिक्लेअर डेथ अशें घोशीत केल्लें आसा. दुबावीत म्हणून त्याची फॅमिली जी आसा शिंदेची त्याने कलंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली. कंप्लेंट केल्या उपरांत कलंगूट पुलिसांनी FIR रजिस्टर केली आनी जो त्याचो वांगडी जो आसलो ज्याने गाडी लॉक केल्ली सिद्धेश्वर म्हणून ताका हाडपा खातीर सोलापूर अक्कलकोट ह्या गांवांत गेल्ली आसा आनी आतां सांजेच्या टायमार ताका कस्टडीन घेतला आनी सद्या कलंगूट पुलीस स्टेशनार चवकशी खातीर हाडलेले आसा. ह्या केसी फाटल्यान इतली अपडेट जी आसा ती आमी सद्या तुमचे मेरेन पावयलेली आसा आनी जितली इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या केसी फाटल्यान मेळत रावतली तशी अपडेट आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूट. A 28-year-old tourist from Solapur, Maharashtra, who was allegedly inebriated and slept inside a car at Kalangur for the night, was found dead the next day. Police have booked a case against a friend of the deceased. According to sources, Soni Shinde, Siddheshwar Matre, also from Solapur, and 2 other friends, all employed for a medical establishment in Akkalkot, Maharashtra, had arrived in Goa in a Karnataka registered car on April 12. All 4 of them went to a hotel near Kalangut football ground. On the night of April 13, they went out to dinner and consumed alcohol. Soni Shinde is alleged to have been inebriated and reportedly refused requests by his friends to take him to their room and instead remain in the car. Siddheshwar Matre pulled up all the windows and locked all doors of the car before the 3 of them went to the room and slept for the night. By the time they got up in the afternoon of April 14 and went to the car, Shinde was found motionless inside the vehicle. The friends rushed him to the Kandolim Primary Health Center, but he was declared dead on arrival. An autopsy on the body indicated that Shinde may have died due to a heat stroke after sleeping inside the closed car. Kalangut police registered a case against Siddheshwar Matre under Section 304A IPC on Friday, following a complaint by the uncle of the deceased.